नांमानि जराव साखामनि शेपसाब मान्यानि बागै हायनो हाय थैनानि नांखा बिशालगढ़ चाम्बामुरा आमचानि खरकसा बरक बिनि मुं अमर भूमिक पाटिमुनि यागुल बिशालगढ़ साखामदगनि साखनायरंनि साकाव साकथार मुं गोरैनि ककशिलचा मुं तिसाका नुखुंनि बरक रक तांसाल हर हायनो हाय थैनानि नांखा बिशालगढ़ चाम्बामुरा आमचानि खरकसा ताखुक बिनि मुं अमर भूमिक कक्टमाव साइमानखा तांसाल हर अमर भूमिक दारुगाबारि आमचायो बाइक मालखुं एक्सिडेंट अंमानि बाय बिशालगढ़ फायर ब्रिगेड बनो बिशालगढ़ साखामनगो साकनायनि बागै तुबुजागो साखामनगो सकफायमानि यागुल अमर भूमिकनि साक बेलाय देरामानि बाय बनो मुथाङै मानलिया हानि साका बिशालगढ़ साखामनगनि खरकसा साकनायनाय फियाबा नांमानि जराव साखामनि शेपसाब मान्यानि बागैसो थैनानि नांखा हनै बिशालगढ़ साखामनगनि साकनायरंनि साकाव ककशिलचा मुं तिसाका नुखुंनि बरक रक पेशेंट ऐसे नाम अमल भूमिक बाड़ी चाम्पामुरा तो आरटी एक्सीडेंट हुई इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल आसले इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल तो किसी बार कौन जाते इनफरमेशन कोनो मत नाम और ठिकाना कौन गेছে तो फार्स्ट एड मैनेजमेंट देवा হয়েছে ফার্স্ট এড ম্যানেজমেন্ট দেওয়ার পরে রেফার লেখা হয়েছে রেফার যাওয়ার লেগে যে বাড়ির লোক যে ডাকুন বাড়ির লোক ডাকানোর কোনো সুযোগ আছে না কারণ ফোন নাম্বার পাওয়া যাচ্ছে না কাউ তারপর থানাতে যাওয়া হয়েছে এর মধ্যে পেশেন্ট এক্সপায়ার করছে কতক্ষণ পর্যন্ত ছিল পেশেন্ট আইসে আনুমানিক 60টার দিকে তারপর পেশেন্ট এক্সপায়ার ডিক্লেয়ার করা হয়েছে 10টা স্যার যখন মানে অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে আসছে তখন শারীরিক অবস্থাটা কীরকম ছিল তখন আমরা ইনফ্লুয়েন্স অফ অ্যালকোহল আসলো কিন্তু স্টেবল আসছিল তারপর এটা ফেস পাঁচ মিনিট দেওয়া হয়েছে রিটিল দেওয়া হয়েছে কাইটে গেছিলো যদি বাড়ির লোক কেউ না থাকে তাহলে কি রেফার দেওয়া হয়নি বাড়ির লোক যদি না থাকে তাহলে রেফার কী হিসাবে দেবেন কার কেনা লুয়েছে দেবেন ওষুধ কে কিনবো তার কি স্যার মাথায় কোনো আঘাত লেগেছিল মাথাতে আঘাত লেগেছে অ্যাক্সিডেন্টে কোন জায়গাতে হয়েছে অ্যাক্সিডেন্টটা শেকের কোট বিউরো রিপোর্ট চিনি খরাং।